प्रणाम बंधुगण जय जगन्नाथ। आशा करछि जगन्नाथ कृपार आपण मैंने समस्ते भले थे। आपण मैंने भी भावुवे आज ये लालीर कौन है आमको कलरा आलू देखा कलरा आलू कौन आम भाजी शिखिनु ना तार किसी आइटम शिखिनु। हाँ बंधुगण या भावुं ना किंतु देखंतु आज मु कलरा भाजुची कहीं कलरा भाजुची कहीं कलरा मोर बहुत पसंद आउ मत ना कलरा एमती गोल 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 ही भाजिले मत बहुत भल लगे। आईटा तो लालीर रोसई घर तो मु भाविली लालीर रोसई घर जहाँ भी हम मो मो बंधुगण सहित सेयार करी से ना मुझे आपण मन को कलरा भजाटा देखा मत आशा करछि आपण मन को मो कलरा भजा निश्चय भल लगे। आसतु कलरा को एमती गोल गोल करी काटिदबा। देखंतु मैं एमती गोल गोल करी काटी दउची। आ जो कलरार मंजी बहुत मोटा अच्छी माने हार्ड अच्छी ताको कौन करवा आमे मंजी की काढ़ीदबा। तो मु जोटारे कसी कलरा तार मंजी रखी जदि को कलरा माने ये अच्छी ता मंजीटा को मु काढ़ी देची। आलू मध्य एमती गोल गोल करी काटी नौची। भात टिके बड़ी जाइथिला भाविली भात को पुणी टिके गरम करी कौन पई खाइबी पखाळ खाइदेवी। आ पखाळ संग कलरा भजा आलू चकटा आउ कौन दरकार किछि भी आउ दरकार नहीं खाई ही हो। आसतु मुझे एमती गोल गोल काटी देची। एबे गोटे कड़ई बसई कड़ई आम तेल देदेबा। तेल कम बेसी आपण माने आपण मानक हिसाब रे करि पारिबे। तो मु तो ठीक तेल दे देची। तेल जेतेबेले आमर गरम हो जिवो आमे कोन करबा ताकरे सुखा लंका देदेबा। एठी देखंतु मु सुखा लंका को छिड़े दे दोची। राग आपण माने आपण मानक हिसाब रे करिवे। एठी मु कोन करची आधा स्पून फुटण को दे कलरा आलू जो काटी रखी ताकू पकई दे भल भाव गोलई नौछि। देखंतु मु आग गोलई नौछि कहीं तेल गुड़ा ऊपर को छिटकुला से मु आग गोलई नहीं। एबे कौन करी स्वाद अनुजाई लुण आवश्यक अनुजाई हल्दी मध्य देदेवी। बंधुगण जदि मोर रोषे आपण मानक भल लगुथिबो तेबे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निहाती करें। हाँ बंधुगण मत ना कमेंट रे निश्चय जनइबे जे कौन मु आपण मानक मन पसंद रोषे करी। आपण माने जहाँ कहे मु चेष्टा करी करबा पई। देखंतु मु तो हल्दी लुण दे देछि। एबे मु कोन करबी आकु भल भाव रे गोलेइकरी घोड़ई देबी जेमति कि आमर टिके सीझी आसीबो। देखंतु मु भल भाव रे गोलेई दोछि। बहुत जन को कलरा भजा भल लागेनी थरे ए टाइप रो करी खांतु और मते कमेंट रे निश्चय जणातु जे आपण मन को केमती लागिला। एते लंका मु देबिनी मु दुईटा लंका ही देबी। और ये लंका को ना मु छोट छोट करी टिके काटी दउछि। काटी देला परे मु किछि एठी रसुणर मध्य व्यवहार करिछि। देखंतु मु एठी कोन करछि किछि रसुणर चोपा छड़े भल भाव रे नै जिबी। आपण माने चाहिले चोपा न छड़े भी व्यवहार करि परिबे किंतु मु एठी सबु रसुणर चोपा गुड़ा को छड़े देछि। किंतु चोपा न छड़े जेतेबेले आमे रसुण छेचिबा ना तार बास्ना टिके अलगा होई थाए बहुत टेस्टी होई थाए। जेहेतु मो परिवार रे के रसुण चोपा खांतीनी मते भल लागे सेति पई मु कोन करछि सब रसुणर चोपा गुड़ा को छड़े करी नै जाउछि। एबे आसंदु आउ थरे गोळी नबा भजा को। देखंतु आम तो टिके सीझी आसलाणी। एबे आको एमती खोला रखिकरी धीरे धीरे भाजिबा जेमिति आमर कलरा और आलू गुड़ा लाल लाल हो जिवो। देखंतु एठी मु लुहा कड़ई नैछि। आपण माने जेकोसी कड़ई व्यवहार करि पारिबे किंतु लुहा कड़ई रे टिके कलरा फुलरा भल से झरी जाए। देखंतु केमती लाल लाल मोर कलरा और आलू हो गलानी। आको मु आउ किछि समय भल भाव रे भाजिबी। एबे आसंतु जो रसुण और कंचा लंका आमे रखिथिले ताकू ए कुटा पुआरे देईदबा। देला परे आकु कौन करबा कुटी नबा माने छेची नबा। आपण मन पाखे जदि शिल थिबो आपण शिल रे करि परिबे। आ जदि छोट ग्राइंडर जार थिबो ताथरे मध्य थरे एमती बुलेई देले से भी मध्य हेई जिवो। आपण मानक सुविधा अनुसार ना आपण माने करिवे। मते कुटा पुआरे सुविधा हुए तो मु छोट कुटा पुआरे एमती रसुण और कंचा लंका को कुटिकी नहीं जाऊँगी। देखंतु बंधुगण आम तो कुटा हो साराणी। एबे कौन करबा ये जो रसुण और कंचा लंका को आमे अलगा करिकरी टिके साइड रे रखीदबा।
ଆମର ଭଜାଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଲାଲ ଲାଲ ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆମମାନେ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ କୁଟିକିରି ନେଇଯାଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣକୁ। ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଥିପାଇଁ କାଟି ନେଇଗଲି କାହିଁକିନା ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କୁଟିଲା ବେଳେ କାଳେ ଉପରକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକିରି ନେଇଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଭଜା କେମିତି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ମଝିଟାକୁ ଖାଲି ରଖିଦେବା। ମଝିଟା ଏମିତି ଖାଲି ରହିଲା ପରେ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେବା। ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ନ ଦେଇକରି ବି ଏମିତି ଯଦି ରସୁଣ ପକାଇ ପାରିବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି। ଏମିତି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗରମ ହୋଇ ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହିଁ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇ ତେଲରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକି ତା'ର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ରସୁଣ ଟିକେ ଲାଲ ହୋଇଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଲରା ଆଉ ଆଳୁରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ସତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କଲରା ଭଜା ତ ସବୁ ପ୍ରକାରେ କରୁଥିବେ, କେବେ ଏଇ ପ୍ରକାରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏ କଲରା ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଗନ୍ଧଟା ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଭଜାରେ ପୁରା ମିଶିଯିବ ଆଉ ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। କେବେ ଏମିତି ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକିରି ଭଜା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତରେ ବହୁତ ଲୋକ କଲରା ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କହେ ଯେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କଲରା ଖାଏ। ତା ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋତେ କଲରାର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲରାର ବି ଭେରାଇଟି କରେ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସତରେ ଏ ଭଜାଟା ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ କଲରାର ବାସ୍ନାକୁ ରସୁଣ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ବି ଖେଳେଇକିରି ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ନେଉଛି, ଯେମିତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ କଲରା ଭଜାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଜମିବ ନା। ସତରେ ମୋର ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଆଜି ମୋ ଦିନଟା ହେଇଗଲା କଲରା ଭଜାରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।